गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 2 तारिख गुरुवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। ईरान को ट्रम्प को चेतावनी, युद्ध विरति पई रखिले कठोर शर्त। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती जे ईरान नूतन राष्ट्रपति युद्ध विरति पई अनुरोध करिसंती। तेबे ट्रम्प एक कठोर शर्त रखिसंती जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संपूर्ण भावे खोला और मुक्त हेबा परे ही अमेरिका प्रस्ताव उपरे विचार करिवो। से एक सोशल मीडिया पोस्ट रे ईरान को धमक देई कहिसंती जे शर्त पूर्ण न हेले ईरान को ध्वंस करी पत्थर जुग को फेराई दिया जिवो। अन्यपटे ईरान पक्षरु एई दाबी को खंडन करा जायछि। ईरान वैदेशिक मंत्री कहिसंती जे सेमाने युद्ध शेष करने को चाहते किंतु कोनोसी युद्ध विरति अनुरोध करिनांती। मासे धरी चलीथिबा युद्ध जोगु विश्व बजार रे तेल दर रे प्रबल अस्थिरता देखा देछि। ट्रम्प आज राति रे एही प्रसंग रे देश को संबोधित करी विशेष सूचना देबार कार्यक्रम रहिछि। कतार एनर्जी उपरे ईरान प्रचंड आक्रमण। उपसागरीय देश उपरे ईरान आक्रमण जारी रही। सद्य घटना रे ईरान सेना कतार तैल क्षेत्र को टार्गेट करिछि। मिसाइल माड़े कतार एनर्जी तैल टैंकर आक्वा एक प्रभावित होइछि। तेबे एथिरे कोनोसी क्रूज सदस्य मृताहत होइनांती। ब्रिटेन सामुद्रिक संगठन सूचना मुताबक गोटे मिसाइल पड़िबा परे जहाज रे निया लागि जाइथिला। आउ एक मिसाइल इंजिन कक्षरे पड़िथिला किंतु एहा विस्फोरण न होई रहि जाइथिला। एने तदंत जारी रही। यह पूर्व कतार रास लाफान शिल्प सहर उपरे मिसाइल आक्रमण होइतिला। यह विश्वर शक्ति जोगाण को प्रभावित करिथिला। मार्च 18 और 19 तारिख रे होइतिबा आक्रमण रे प्रमुख उत्पादन व्यवस्था क्षतिग्रस्त होइतिला। यह द्वारा $20 बिलियन वार्षिक राजस्व हानि होइतिबा नै आशंका करा जाउछि। मरामती पई 5 वर्ष समय लागि पारे बोली कंपनी कहिछि। जबरदस्ती हॉर्मुज खोलिबा को अमेरिका को साहाय्य करिवो यूएई। संयुक्त अरब एमिरेट्स बा यूएई अमेरिका ईरान युद्ध रे सीधा सड़क सामिल हेबा को प्रस्तुति करुछि। हॉर्मुज प्रणाली को जबरदस्त खोलिबा को यह अमेरिका को सहायता करिवो बोली एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट मुताबक जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे एथिलागी प्रस्ताव आनिबा को यूएई उद्यम करुछि। प्रस्ताव रे हॉर्मुज सुरक्षा फोर्स बनाजिबा नै मध्य गुरुत्वारोप कराजिबो, जहाँकि एई गुरुत्वपूर्ण जलमार्ग रे जहाज गुड़ी को सुरक्षा देबो। अन्यपटे अमेरिका, यूरोप एवं एशिया को एक मेंट बनाई हॉर्मुजर सुरक्षा करबाकू यूएई आह्वान करुछि। तेबे जातिसंघ रे रूस एवं चीन एई प्रस्ताव उपरे वीटो प्रयोग करि पारन्ते। जदि ए प्रस्ताव जातिसंघ रे पास न हुए तथापि भी यूएई ईरान विरोध में अमेरिकार सामरिक अभियान को समर्थन देवाकू प्रस्तुत अछि। केवल सेतिकी नुहे, यह अमेरिका को अबू मूसा द्वीप कब्जा करने को परामर्श भी देछि। बढ़िला प्रीमियम पेट्रोल डीजेल दर लिटर पिछा 11 टंका पर्यंत वृद्धि। देशव्यापी प्रीमियम पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर प्रीमियम डीजेल मध्य महंगा हो जाइछि। तेल कंपनी गुड़िक गतकाली रातिरु प्रीमियम डीजेल मूल्य प्राय 1.50 टंका प्रति लिटर वृद्धि करिसंती। तेल कंपनी गुड़िकर निष्पत्तिर सीधासलख प्रभाव साधारण ग्राहकंक उपरे पड़िछि। एही वृद्धि विशेषकर परिवहन, लॉजिस्टिक एवं कृषि क्षेत्र सहित जड़ित लोकंक उपरे अतिरिक्त बोझ लदिबो। नूतन दर अनुଯାयी जातीय राजधानी दिल्ली रे प्रीमियम डीजेल मूल्य वर्तमान 95 रु 96 टंका प्रति लिटर वृद्धि पाइछि। रिपोर्ट अनुଯାयी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यार प्रीमियम इंधनर मूल्य वृद्धि करिछि। एबे एक्सपी 100 पेट्रोल मूल्य 11 टंका वृद्धि पाई लिटर पिछा 160 टंका पहुंची। एही असमय अतिरिक्त ग्रीन प्रीमियम डीजेल मूल्य प्रति लिटर पिछा 91.49 टंका रु 92.99 टंका को वृद्धि घटी। नाटोरु ओहरी जीवाकू चिंता करुछि अमेरिका। ईरान सह युद्ध रे मातिथिबा अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन बा नाटो सामरिक मेंटोरु ओहरी जीवा उपरे विचार करुछि। नाटो ईरान युद्ध रे सामिल न हेबारु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समालोचना करि आछुछन्ति। नाटो को ट्रम्प कागज बाघ बोली कहिसंती। से कहिसंती नाटो एक कागज बाघ, एहार सदस्य ब्रिटेन पाखरे नौसेना भी नहीं। नाटोर काम को नहीं आरंभरू ही से बेसी प्रभावित नथिले। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी समान कथा भावुचंती। अमेरिका सर्वदा निज सहयोगी राष्ट्रगुड़िक सह छिड़ा होइछि, किंतु एथर केही भी अमेरिकार साथ देनांती। ट्रम्प को कथारु यह स्पष्ट हेउछि जे व्हाइट हाउस आउ यूरोप को भरोसायोग्य सहयोगी मानु नहीं। ट्रम्प ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को मध्य समालोचना करथिले। इस्राएल दाबी ईरान 400 स्थान रे होइछि बोमामाड़। ईरान एवं एहार सहयोगी विरोध में होइथिबा आक्रमणर विस्तृत विवरणी देइछि इस्राएल डिफेन्स फोर्स बा आईडीएफ।
ଏହା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାସକରେ ଇରାନ ଭିତରେ हजार हजार ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେନେରାଲ ଏଫି ଡେଫରିନ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇରାନର 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠିକଣାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ 800 ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ଏବଂ 16,000ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଛି। ଏଥିରେ ଇରାନର 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇରାନ ଭିତରେ ତେହରାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି 40 ସେକେଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର 40 ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ହାତ ଛାଡ଼ିଲା ବ୍ରିଟେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେବନି ସାମିଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ବ୍ରିଟେନ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ରିଟେନର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେବେ। ଦେଶର ସେନାକୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବ୍ରିଟେନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହର୍ମୁଜକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ରିଟେନ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 35ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ, ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାମ୍ ଭଳି ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର 90% ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ମାସ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ତେଲ ମହଜୁଦ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସରକାର ସହଜ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରୁଷର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଇରାନ ସହ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 31ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରବଳ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନ କହିଛି, ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ତାର ମାଟିରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ରୁଷୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇରାନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଉସ୍କାଇପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଇରାନ ଯଦି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲେ ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଆର୍ଜିସିକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ ବା ଆଇଆର୍ଜିସିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କହିଛି, ଆଇଆର୍ଜିସି ଲେବାନନର ହିଜବୁଲ୍ଲା ଭଳି ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହି ଆକ୍ରମଣ 1994ରେ ରାଜଧାନୀ ବୁଏନସ୍ ଆୟାରିସ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଇହୁଦୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 85 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆଇଆର୍ଜିସି ବିରୋଧରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଇଆର୍ଜିସି ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ବିହାରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକା, ଲାଗୁ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେ ଟାରିଫ୍। ବୁଧବାରଠାରୁ ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବିହାରରେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେ ଟାରିଫ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେ ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଏବେ ଦିନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଏବେ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 20% ଶସ୍ତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 10% ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20% ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି 11ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। आईएएस अधिकारी तुकाराम 21 वर्षरे हेलेणी 24 थर बदली। महाराष्ट्रर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडेंकु पुणी थरे बदली करा जायछि। सद्य महाराष्ट्र सरकारଙ୍କ द्वारा आईएएस अधिकारीଙ୍କ स्तରରେ अदल बदल होईछि, जेउथिरे तुकारामକୁ राज्य सचिवालय विपर्यय परिचालना, पुनर्वास, राजस्व एवं जंगल विभागर सचिव पदवी को बदली होइछन्ति। तुकाराम एथिपूर्वरु अगस्ट 2025 रु विकलांग कल्याण विभागर सचिव भावे कार्य करि आसुथिले। मात्र एही विभाग रे 7 मास कार्य करिबा परे तांकु पुणी थरे अन्यत्र बदली करा जायछि। जणे सचोट और कठोर अधिकारी भाବରେ विवेचित तुकारामको 21 वर्षर अमलातंत्र चाकिरी रे एहा 24तम बदली होइछि। 2005 ब्याचर आईएएस अधिकारी 2 दशंधिर चाकिरी काल रे केबे कोनोसी राजनेता किंबा सरकार सह सालिस करि नांती, जेउथि पई तांकु आक्रोशमूलक भावे अनेक थर बदली करा जायछि। एबे तांकर एई 24तम स्थानांतर को नै पुणी थरे चर्चा आरंभ होइछि। नीतीश परे किए हेब बिहार मुख्यमंत्री 10 तारिख रे जना पड़िबो। नीतीश कुमार परे बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री किए हेबे ताहा जानिबा पई समस्ते आग्रही। राजनीतिक महल एवं गणमाध्यम रिपोर्ट रे अनेक नाम आलोचना होउछि, किंतु प्रकृत चित्र केबे स्पष्ट हेब ताहा कहिबा कष्टकर। तथापि एही प्रसंग रे बीजेपी पक्षरु एक प्रमुख विवृत्ति जारी करा जायछि। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री निष्पत्ति पई तारीख प्रकाश करिसंति। गणमाध्यम सह आलोचना समय सांसद मनोज कहिसंति जे परवर्ती मुख्यमंत्री संपर्क में आमे 10 तारिख रे जानिबु। वर्तमान एहा विषय रे किछि कहि परिबु नाही, कारण आमर एक गणतांत्रिक प्रक्रिया रही। जदियो मनोज बिहार परवर्ती मुख्यमंत्री निष्पत्ति पई तारीख घोषणा करिसंति, किंतु किए मुख्यमंत्री हेबे ओ केउ दलर हेबे से विषय रे किछि कहि नांती। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकु भारत रत्न पई मुख्यमंत्री दाबी। ओडिशा दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकु देशर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान पई दृढ़ दाबी करिसंति। पुरी जिला सुआंड स्थित गोपबंधुଙ୍କ जन्मपीठरे आयोजित कार्यक्रम रे जोगदे मुख्यमंत्री कहिसंति जे स्वार्थहीन सेवा, देशप्रेम एवं शिक्षा और सांबादिकता क्षेत्र में तांकर अवदान अतुलनीय। एही विषय से केंद्र सरकार आलोचना करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। एही अवसर में सत्यवादी वन विद्यालय एवं एहार आखपाख अंचलर विकास पई मुख्यमंत्री 585 कोटी टंकार एक स्वतंत्र प्रकल्प घोषणा करिसंति। सेथि मध्यरु 90 कोटी टंका ऐतिहासिक बकुल बनर पुनरुद्धार पई एवं 495 कोटी टंका सत्यवादी अंचलर पुनः विकास और हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण पई खर्च हेबो। एही पदक्षेप ओडिशार महान संस्कृति और ऐतिह्य को सुरक्षित रखिबारे सहायक हेबो। 2 नक्सल का आत्मसमर्पण पर सुकमा जिला को नक्सल मुक्त घोषणा कला पुलिस। 2 जन महिला नक्सल का आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ सुकमा जिला माओ प्रभाव संपूर्ण मुक्त होईछि। एबे जिला एसपी किरण चौहान सुकमा जिला को नक्सल मुक्त बोली घोषणा करिसंति। एसपी किरण कहिसंति आत्मसमर्पण करिथिबा 2 महिला नक्सल संगठन कंपनी नंबर 8 सदस्य थिले। सेमानंक मुंड उपरे 16 लाख टंकार पुरस्कार थिला। आत्मसमर्पण समय रे सेमानंक निकटरू गोटिए इंसास 2टी AK-47 बंदूक समेत 10 लाख टंका नगद जबत करा जायछि। ए आत्मसमर्पण पर सुकमा जिला को संपूर्ण माओ प्रभाव मुक्त घोषणा करा जायछि। गत 2 वर्ष धरी सुरक्षा बाहिनी द्वारा निरंतर अभियान एवं आभ्यंतरीण अंचल में शिविर प्रतिष्ठा जोगु सफलता मिलिथिबा सुकमा एसपी कहिसंति। सुरक्षा बाहिनीर एही अभियान रे 600 रु ऊर्ध्व नक्सल को गिरफ होइथिबा बेले 20 रु ऊर्ध्व नक्सल प्राण हराइथिले। सीबीएसई स्कूल ले एआई पाठपढ़ा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बड़ पदक्षेप। नुआ दिल्लीर विज्ञान भवन ठारे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई रो 3 रु 8 श्रेणी पई कंप्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुभारंभ करिसंति। 2026-27 शिक्षा वर्षर प्रथम दिनरू एही अभिनव शिक्षा व्यवस्था लागू करा जायछि। एनसीईआरटी सहयोग रे विकसित एही पाठ्यक्रम द्वारा छात्र छात्री माने प्राथमिक स्तर आधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशल शिखिबार सुजोग पाइबे। एही अवसर रे मंत्री कहिसंति जे एहा द्वारा पिलामानंक मध्यरे सृजनशीलता एवं नूतन चिंताधारा वृद्धि पाइबो। एआई क्षमता संपन्न जनसंख्या दृष्टि भारत एवं विश्व में 3य स्थान में रही। यह पदक्षेप भारतर भविष्यत पीढ़ी को डिजिटल जुग पर प्रस्तुत करिबारे बेस सहायक हेबो। एही कार्यक्रम में शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। लिटर पिछा पेट्रोल एवं 24 और डीजेल 105 टंका क्षति।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 119 ଓ ଡିଜେଲ 193 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 24 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 104 ଟଙ୍କା 99 ପଇସା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ତେଲ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ତେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଦର ଭିଏତନାମରେ 50%, ପାକିସ୍ତାନରେ 17ରୁ 20%, ୟୁରୋପରେ 20ରୁ 30%, ବ୍ରିଟେନରେ 7ରୁ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। जीएसटी संग्रह नुआ रेकर्ड प्रथम थर पर 2 लाख कोटी टंका पार। 2026 मार्च मासरे भारतर जीएसटी संग्रह ऐतिहासिक वृद्धि घटी। प्रथम थर पर मासिक ग्रॉस जीएसटी संग्रह 2 लाख कोटी टंका अतिक्रम कर 2 लाख 64 कोटी रे पहुंची। 2025-26 संपूर्ण आर्थिक वर्ष में मोट 22.27 लाख कोटी टंका राजस्व मिली, जहां गत वर्ष तुलन में 8.3% अधिक। रिफंड पर चलित आर्थिक वर्षर नेट संग्रह 19.34 लाख कोटी टंका रही। अर्थनैतिक कार्यकलाप वृद्धि एवं उत्तम कर अनुपालन जोगु एही सफलता मिली। एही उत्साहजनक अभिवृद्धि देशर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने सह सरकारक विकासमूलक खर्च पर बड़ सुजोग सृष्टि करिछि। जेट इंधन महंगा सत्ते भारत में घरोई उड़ान भड़ा नियंत्रण में। अंतर्जातीय बजार में विमान इंधन बा एटीएफ 100% अधिक महंगा हो जाइछि। एहा सत्ते सरकार एटीएफ रे वृद्धि को मात्र 25% पर्यंत सीमित रखिबाकू निष्पत्ति नेछंती। अंतर्जातीय बजार को देखिले भारत में जेट इंधन दाम 100% अधिक बढ़िबार आशंका थिला, किंतु सरकार हस्तक्षेप करी एहाकू मात्र 25% पर्यंत सीमित करिसंती। दिल्ली रे एबे किलो लिटर पिछा एटीएफ दर 1,04,927 टंका हो जाइछि, जहां मार्च रे 96,638 टंका थिला। घरोई विमान भड़ा को नियंत्रण में रखिबा लगी सरकार दर नियंत्रण निष्पत्ति नेछंती। तेबे ए निष्पत्तिर प्रभाव अंतर्जातीय उड़ान उपरे पड़िबो नहीं, केवल घरोई उड़ान क्षेत्र में आश्वस्ति प्रदान करा जाइछि। जेउ विमान गुड़िक विदेश जाउछंती सेमानंकु एटीएफ रो वर्धित दर देबाकू पड़िबो। उछलिला शेयर बजार, सेंसेक्स 1186 पॉइंट वृद्धि। नूतन आर्थिक वर्ष 2026-27 प्रथम दिन में भारतीय शेयर बजार में बड़ धरणर वृद्धि देखा मिली। पश्चिम एशिया संघर्ष ह्रास पाइबा आशा एवं विश्व बजार में सुधार जोगु बुधवार सेंसेक्स एवं निफ्टी प्राय 2% वृद्धि पाई। बीएसई सेंसेक्स 1186.77 पॉइंट बढ़ी 73,134.32 रे बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 348 पॉइंट वृद्धि सह 22,679.40 पहुंची। विश्व बजार रे क्रूड ऑयल दर ह्रास एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सकारात्मक मंतव्य निवेशकों मनोबल बढ़ाई। एही समय भारतीय टंकार मूल्य 15 पैसा वृद्धि पाई डॉलर तुलन में 94.70 पहुंची। ट्रेंट, इंडिगो, अदानी पोर्ट्स एवं एसबीआई भली प्रमुख शेयर गुड़िक लाभवान होइतिबा बेले एशिया यूरोपीय बजार में मध्य व्यापक सुधार परिलक्षित होइछि। यूपीआई कारोबार रे नुआ माइलस्टोन, मार्च रे 29 लाख कोटी रु अधिक कारोबार। भारत में डिजिटल कारोबार क्षेत्र में यूपीआई एक नूतन रेकर्ड सृष्टि करिछि। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रो तथ्य अनुसार 2026 मार्च मासरे यूपीआई कारोबार परिमाण 10% वृद्धि पाई 29.52 लाख कोटी टंकारे पहुंची। एही समय मोट 22.64 बिलियन थर कारोबार होइछि, जहां एपर्यंतर सर्वाधिक। आर्थिक वर्ष 2025-26 पई मोट यूपीआई कारोबार मूल्य 314.23 लाख कोटी टंका रही, जहां गत आर्थिक वर्ष तुलन में 21% अधिक। मार्च मासरे दैनंदिन कारोबार संख्या 730 मिलियन अतिक्रम करिछि। कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर रे 195 टंका वृद्धि। मध्यप्राच्य युद्ध मध्य कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे पुणी थरे वृद्धि होइछि। तैल कंपानी गुड़िक 19 किलो विशिष्ट ई सिलिंडर मूल्य रे 195 टंका 50 पैसा वृद्धि करिसेंती। तेबे 14.2 किलो विशिष्ट घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। एबे कमर्शियल सिलिंडर मूल्य बढ़ी दिल्ली रे 2078 टंका 50 पैसा होइछि। पूर्वरु मार्च 1 फेब्रुआरी
1 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 498 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏବେ କୋଲକାତାରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 2208 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ 2031 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ଚେନ୍ନାଇରେ 2246 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2029 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନାଗପୁରର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 23 କୋଟିର ସୁନା ଘୋଟାଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ସ୍ଥିତ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର 23ଟି ଶାଖାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁନା ଋଣ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ଏହି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଏକ ଜାଲିଆତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2023 ଜାନୁଆରୀରୁ 2025 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 195 ଜଣ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଏହି ଜାଲିଆତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଜାଲିଆତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସୁନା ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଏବେ 195 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରି ପୁଲିସ ଜାଲିଆତିର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଇଭି ଗାଡ଼ିର ଦବଦବା, 4 ଚକିଆ ବିକ୍ରିରେ 91% ବୃଦ୍ଧି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ଭାରତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ବଜାରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବାହନ ପୋର୍ଟାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 4 ଚକିଆ ଇଭି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 91.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,93,633 ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 2 ଚକିଆ ଇଭି ବିକ୍ରି 21.8% ବୃଦ୍ଧି ସହ 14 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରସାର, ନୂତନ ମଡେଲର ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ସହଜ ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା ଓ କମ୍ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଭାରତରୁ 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ଓରାକଲ୍। ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓରାକଲ୍ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓରାକଲ୍ ମୋଟ 30,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିଚାଳନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଓରାକଲ୍ର ପ୍ରାୟ 30,000 କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛଟେଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼, ଦରମାସ, ସେବା ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସ୍ଲୋ ଓଭର ବୋଲିଂ, ଆୟରଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଚଳିତ IPL 19ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଲାନପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟର କୁପର କନୋଲି 44 ବଲ୍ରେ 72 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ପଞ୍ଜାବକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲିଂ କୋଟା ଶେଷ କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହାକି ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। IPL ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା 2.22 ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପଞ୍ଜାବ ଦଳର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋ ଓଭର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଯଦି IPLରେ ପଞ୍ଜାବ ସମାନ ତ୍ରୁଟି ପୁଣି କରେ, ତେବେ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ 2 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲା ଇରାକ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଇରାକ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆଗାମୀ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଘରୋଇ ମେକ୍ସିକୋ ବିପକ୍ଷରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇରାକ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ବଲଭିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇରାକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶେଷ ତଥା 48ତମ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କରିଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଇରାକ 1986ରେ ମେକ୍ସିକୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକର ଏହି ସଫଳତା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଖୁସି ଆଣିଛି। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଲାନି ଇଟାଲୀ। 4 ଥରର ଚମ୍ପିୟନ ଇଟାଲୀ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋସନିଆ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ଇଟାଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ଇଟାଲୀର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଇଟାଲୀ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ।
एकाना क्रिकेट स्टेडियम रे अनुष्ठित ए मैच रे दिल्ली कैपिटल्स चमत्कार प्रदर्शन करी लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट रे परास्त करिछि। टॉस जीति दिल्ली प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेइथिला। प्रथमे बैटिंग करी लखनऊ दल 18.4 ओभर रे 141 रन करी ऑल आउट होइतिला। दल पक्षरु अब्दुल सम्मद 36 और मिचेल मार्स 35 रन करथिले। दिल्ली पक्षरु लुंगी एनगिडी और टी नटराजन 3टी लेखाएं विकेट नहीं 142 रन लक्ष्य को पीछा करी दिल्ली 17.1 ओभर रे 4 विकेट हराई विजय हासिल करिथिला। समीर रिजवी मात्र 47 बॉल में अपराजित 70 रन एवं ट्रिस्टान स्टब्स अपराजित 39 रन करी दल को सहजरे जिताइथिले। दिल्ली पक्षरु कुलदीप यादव मध्य 2टी विकेट अख्तियार करी लखनऊर बैटिंग विपर्जय घटाइथिले। 1500 कोटी छुईब धुरंधर 2 चलचित्र। रणबीर सिंह को धुरंधर 2 चलचित्र बॉक्स ऑफिस रे राज करुछि। आदित्य धर का निर्देशित एवं रणबीर का अभिनीत ए फिल्म गत मार्च 19 रे मुक्तिलाभ करिबा परठारु प्रतिदिन बॉक्स ऑफिस रे इतिहास सृष्टि करिछि। एहारी मध्यरे ए चलचित्र आयरे पूर्वरु थिबा समस्त रेकर्ड को भांगी दैछि। 2 सप्ताहरु कम समय मध्यरे ए फिल्मटी भारत रे 2 बिलियन टंका अतिक्रम करिछि। एथिसह सारा विश्व रे 1500 कोटी टंका माइल खुंट निकटतर रहिछि। वर्तमान सुद्धा विश्वव्यापी कलेक्शन वृद्धि पाई 1435 कोटी टंका आय करिछि, जेउथिरे विदेश रे आय 358 कोटी टंका रहितिबा जणा पड़िछि। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।